Eh, sabi mo, bye-bye. Bye-bye. Hi. Bye-bye. Sleep na ako. Bye-bye. I-sleep na ako, kamo. Sabi mo, i-sleep na ako. I-sleep na ako. I-sleep na, lebleb. Bye-bye. Bye-bye. Good night. Good night. Good. Good night. Sabi mo muna, good night. Good night. Ay, good night nga. Sabi mo yung mga ABs, yung mga ano mo, pinag-aaralan mo, nakakalat. Nakakalat, oh. Oh, ito muna, ano to? Egg. Pakita mo, egg. Sana egg. Pakita mo raw yung egg. Egg daw yan, egg. Oh, ito, ano to? Ito. Yan, ano yan? Zebra. Apple. Di yan apoy. Ito, horse. Horse. Wait. Ito, Dog. 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 Pangit nung dog. Ito, Wait. pig. Oh, pig. Nauli ito? Amo, nakakalat, oh. Gusto niya ganyan, bago matulog. Nagagaganyan muna yan. Eto, ano to? Ay, eto, be, oh, ano to? Ha? Pant? Elephant. Hindi pant. Pant lang. Elephant yan. Duck. Saan duck? Pakita mo raw yung duck. Pakita mo raw yung duck. Eto. Anong letter yan? M. Sabi mo, M. M. Eto. M-A-2. M. A. A. Apple. A. Apple. Ano to? A. 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 Ano ulit to? A. Ang galing naman, baby ko. Apple. A is for apple. Ah, dede na. O, sige na, dede ka na.